إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله في السر والعلن لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, di mana bangsa Indonesia sebentar lagi akan merayakan HUT, Hari Kemerdekaan 1945. Maka berkaitan dengan hal tersebut, pada HUT Jumat yang berbahagia ini, saya sampaikan tentang kewajiban seorang anak untuk memuliakan, menghormati orang tuanya, baik itu ayahnya, ibunya, atau orang tua dengan sebab perkawinan, orang tua yang mendidik kita di sekolah-sekolah atau di pengajian-pengajian, itu pun dinamakan orang tua. Ada orang tua biologis dan ada orang tua bukan biologis. Yang mana
Di dalam Islam kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan mereka, terutama orang tua biologis kita, bapak kita, ayah kita, atau ibu kita. Dari kemuliaan inilah di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya As-Saghir wal Awsat dari Jabir radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu, milik orang tuamu. Di dalam hadis ini ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan demikian. Ada satu riwayat pada suatu ketika di mana Rasulullah didatangi oleh seorang pemuda. Lalu pemuda ini berkata di hadapan Nabi, di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Sesungguhnya bapakku, ayahku mengambil hartaku. Ketika Nabi SAW mendengar laporan seorang pemuda ini, Nabi berkata, "Izhab fa'ti bi abik." Pulanglah kalian, pulanglah kamu, dan bawalah ayah kamu untuk menemui aku. Ketika pemuda ini pulang ke rumah untuk menjemput ayahnya, fanazala Jibril alaihissalam. Ketika itu turunlah malaikat Jibril. Waqala, dan Jibril berkata, "Ya Nabi Allah, inna Allah yukrimuka salam." Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu salam. Wa yaqul, Allah berfirman, "Idza ja'a syekh." Apabila nanti datang orang tua itu bersama anaknya, "Salhu an syai'in ma qalahu bi nafsihi wa lam asma' uzuna." Tanyakanlah kepada orang tua itu tentang perihal perkataan-perkataan, ucapan-ucapannya yang ada di dalam hatinya dan tidak pernah terdengar oleh telinganya. Maka ketika pemuda ini datang bersama orang tuanya, lalu Nabi bertanya, "Ma balak luka yaskuka?" Wahai orang tua, apa menyebabkan anakmu lapor kepada saya? Aturidu an ta'khudha malahu? Apakah kamu ingin mengambil hartanya? Maka orang tua ini menjawab, "Sal ya Rasulullah, limadza akhadha malahu?" Tanyakanlah kepada dia, kenapa saya mengambil hartanya? Orang berkata, "Da'na min hadza," cukuplah. Akhbirni an syai'in kunta bi nafsik wa lam tasma' uzuna. Coba sekarang terangkan kepada saya tentang perkataan-perkataanmu, unek-unekmu dalam hati yang kamu ucapkan tapi tidak terdengar oleh telingamu. Maka orang tua ini mendengar perkataan Nabi. Dia merasa kaget. Dari mana Rasulullah SAW tahu unek-unek yang ada di dalam hatinya, ucapan-ucapan yang ada di dalam hatinya yang diucapkan oleh mulutnya, sehingga keimanannya semakin bertambah kepada Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ketika itulah orang tua itu di hadapan Nabi
dan di hadapan anaknya diberi cerita, di mana ucapan-ucapannya itu dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi, yang artinya, ya Rasulullah, ketika anak ini lahir, aku rawat dia, aku kasih makan dan minum sampai dia besar. Pada waktu malam, bila dia jatuh sakit, aku pun tidak bisa tidur, karena aku berdiri, berbaring, memikirkan keadaannya. Aku khawatir dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati pun aku tahu bahwa kematian itu adalah merupakan kehendak Allah kepada hambanya. Tapi dikala dia sudah besar, sudah menjadi anak yang sukses, tercapai apa yang dicita-citakan, ketika aku memohon bantuan kepadanya, uluran tangan kepadanya untuk membantuku saudara-saudaranya, maka yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata yang lembut, akan tetapi kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Sampai orang tua yang berkata, seandainya engkau ini tidak tahu hak-hak orang tuamu, maka perlakukanlah aku sebagaimana tangga memperlakukan tangganya. Ketika Rasulullah SAW mendengar cerita dari orang tua ini, Rasulullah berdiri, wa akhadha bitalab ibni wa yaqul, lalu Nabi memegang dua kerah baju anak tersebut dan berkata, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Namun Imam Al-Qurtubi menerangkan bahwa lam dalam kata li abik bukan lam yang menunjukkan keharusan yang mutlak, akan tetapi lam di sini adalah dibolehkan bagi orang tua mengambil harta anaknya yang tidak membuat anaknya ini menjadi susah, yang tidak membuat anaknya ini menjadi mudarat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu bagi kalian, terutama anak-anak muda yang masih mempunyai orang tua, pandanglah orang tua dengan penuh kasih sayang, hormatilah mereka, muliakanlah mereka, karena orang tua yang merupakan dinding yang kokoh untuk menjaga keluarganya dari mara bahaya. Bahkan orang tua rela dia bersusah-susah asal anaknya bahagia. Orang tua dia rela menangis asalkan anak-anaknya dapat tertawa. Karena itu janganlah berkata kasar kepada kedua orang tua. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah sekali-kali engkau menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika orang tua, sudah besar, tinggal bersama kamu, salah satunya atau keduanya, janganlah engkau berkata atau berkata kasar kepadanya. Dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang sopan, dan sampai suara anak melebihi tingginya dari suara orang tua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapapun suksesnya seorang anak menjadi orang berhasil, hartanya banyak, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, tapi tidak mendapat ridho dari kedua orang tua, semua ibadahnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya amarna bil ijtihad wa bisawab billahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu ibadallah anna Allah ta'ala amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala bi muqam kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara din wa khzul man khazal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa sallallahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا صفوفكم بين أسوية الصفوف كما الصلاة. Lurus rapat ruang utama dipenuhi terlebih dahulu. Salat jami'ah rahmatullah. Imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا زدنا علما وهبنا بالصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالعدل وأنت خير الفاتحين. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.